48. Nasa rin pepperon. Ay mga pasalubong. I love it. I love it. Like Kit Kat and like... Ito ni. Hala, Laisho. Lagi ni na stick o. In fairness. Laisho, mga Bisaya na stick o, Jay. Huh? Asa ni? Dire mga food. Let's open daw ni. Sila sa ani. Okay, lang sa unya na. Next gift tayo. Okay, last na ni Kid. Oh my God, oh my God, oh my God. Next gift tayo is from Shanice. Hi Ma, hope you had a great stay in Davao. Here's a small gift as I appreciate you. I love you. Please drop by sa studio namin. We make more stuff and clothing. What is this? Oh! Maring gingon sa kuha na choker. Alam mo rin sa tagsisoya ani Jay. Ano? Marukag si ano. Kinsa ganitong icon nga. Sa mga horror movies. So, ang gagawin ko ngayon is bubuksan ko na yung mga gifts ko kasi nga hindi siya kasya sa maleta. So, kailangan ko siyang kunin lahat. Tapos, I'm gonna keep all of these para maisa siya lagay. Tama mali. Drop by sa studio. Okay. I will soon. I will drop. That drop. Next gift! Guys, kabalo mo, grabe akong experience diri sa Davao. In fairness, grabe ang mga tao. Mga bisdak. Sinigikan. From Blue Mix on IG. Pa-plug sa, follow her, Blue Mix on IG. What's up, Kiana? You deserve all this blessing. You also deserve the medal. Okay, medal. Saan siya na medal first? Medal, ha? Thank you for showcasing your talent. What is in this? Cutest K Award. Nasi Soya. Oh my God, thank you so much. Next award is, doing the most award. Perfect. I love it. Thank you so much, Blue. Bluer than blue. May gani kay dili ni green. Red and green nung nambot na lang. Medal. Oh, thank you for showcasing your talent. You really set the base. Bars. Hi, thank you for representing your city so well. So, Mindanao, thanks for giving us pride. I hope you reach your dreams. I love you. I love you, Blue. And meron siyang, ay, may labubo. Ay, hindi pala. Akala ko naman tumutugtog. Ang bango. Love it. Sa mga letters, ilalagay ko siya sa isang lagayan. Dito. Ito yung mga lagayan ko ng box. Sa letter. Oopsies! Dito na lang yung sa letter. Ay! Speaking of, kanina galing to. Okay. This is from Shane. Alam mo, di ko maintindihan. Yung mga letters. Yung mga drawings. Ay! Kay kanino galing yan? Kay Kevin? Kay Kevin, eh? Ginamit ko itong paper ko. Anong first day ba yan? Okay. Basta ginawa niya ako ng ng ribbon na red. Ano?
Paano ko ikakabit to? Be, paano ko ikakabit to, be? Or natanggal siya? Parang pang Sailor Moon siya. I love it. Kay Bella. Bella, may gift ka din, Bella! Next gift. Kanina to galing? Brian, hindi mo love? Love? Kanina? Wala na siya sa loob. Wala na siya sa loob. Ay nga yun siya pagatag. Kaya sa nigikan. May mga drawings like... Kanino galing to? Your daughter, Trina. Si Trina! Oh my, Trina! Teka, may mga drawing si Trina. Grabe. Okay. Asan yung red ball pen ko? Lalagyan ko na ng grades to. Okay. Okay. Trina. Trina, you did that. Ay! Mga food. Ang mga food sa likod. Doon ka sa likod at huwag ka malikot, okay? Doon sa likod. Turo-turuan mo ko niyan. Turo-turuan mo ko. Thank you so much, Trina. Alam mo, sobrang pasabog ka, nak. You are. Love it. Pasado. Keep it up. Keep it up, my dear. Itong JP, the location dito, Akasha Lalaki. Akasha Hotel. What is in this? Kanina galing to, Ito to, baby. galing kay free.life. Okay. Fairness. Pahingin naman ako ng live. Free naman pala. Ay! Nails ko to. Ba't siya na JP, kaya Avelin Barangay na information about dito kayo. Ito pala. Tukiana from Jersey with a J. PS, nagbaktas lang ko habang gasulat. Kaya sorry. I love you, Jersey. So, we're gonna open this up. Ano siya? Wala ko'y lain maingon kundi Yahoo. I hope you like it. I love you, my love. Okay. Oh my God, I love it! Super, Jersey! I love it so much! Over, wala pa. Oh my God! Alayawa, ma-reveal. Huy, bastos. Ayos siya na doll. I love it. Ah! Oh my God, Jersey. Hala ko, gabaan. Ala. Let's try the... Be? Diyos ka po! Diyos ka po! Diyos ka po! Thank you, Jersey! Liyawa ga. Uy, bastos ki siya dahil gusto siya maghubo per me. Ito din sa akin. Ay, paggamit ko ng tukal. Para mamaya. Very nice. Lagyan kay gift si Shio. Thank you, Jersey. Okay nung ba't? May hilo ako, be. Siya pwede yan kayo. Try natin. Tukan kayo. Wala na, bibili na lang.
Okay. I'm gonna be here sa baba. Kasama niya sila Bubo, okay. Pero may friend siya. Thank you so much, Jersey! Love you! Ikaw ba gumawa nito? Ito ang grades mo. Okay. Lalagyan ko to ng grades. Ay, hindi ko na lang siya lalagay sa box. Kasi para yung space. Okay? Jersey. Tapos lalagyan ko to ng pin para mas maano siya. Saan pa dito ilagay siya? Sa paper bag yun. Hindi, magkaiba siya. Nagugulan ako, ang dami ng paper ba? Pugs! Or whatever. Lahat ng paper bag. Para pagsamahin ka ng mga paper bag. Okay. Ito yung lalagyan ko ng mga maliliit na paper bag. Tapos ito, wala basura. Siya. Ito din. So, next gift tayo! Like what? Kanino, ito. Diyos ko po! Diyos ko po! Ay! Who is this from? Girl. Hi, Kiana. First of all, I just wanna say, ay, ang taas. Sabi ko, akala ko ganyan lang. Pag ganyan ko, ay, essay, bae. Okay, babasahin ko to later, my love. With all my heart, Kay. Ay! Si Kay! Hi, Kay! Ala! Okay. Mga pasalubong, mga pagkain. I love it. Ang ina mo, ano to? Christmas? Christmas gift? But anyways, I love this so much, Kay. Lalo na to. Palagi, gutom ko. Butangan ako ni Kalamansi. Kung asin din gamay. Gakaon maning, butangan ninyo ka ng suka, dahil kalamansi, dahil asinan din ninyo, bayot, lamig, kiniday. Tayich! Hala, matanggal ni. Of course. Oh no, 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 no! Diyos ko po! Diyos ko po! Yo, ano, may tinapa. Si ano na si Kay. Lamig ina best. Okay, butang nako ni. Sabog ka, Ki. Lo, cute ni, uy. Asa? Diba? Ayaw birang buhok ha? Bira itong buhok. Anaan ang buhok niya? Anaas ang buhok ba sa ano? Agay! Okay. Ba't mo ginawa? Sakit na ulo ko. Okay, the gifts. I'm gonna put it here, okay? Then, gift. Ay, ang mga letters. Then, diri ang mga box. Okay, next gift. To Kiana from Meto Sheila. Meto Sheila, hi. Meto Sheila, I'm gonna open your gift, okay? Hala ka! We have a letter here. We have a letter. Hi, Kiana with a K. Grabe, possible pala to love someone even if wala pa tayo nag-meet, no? Oh, I love you. I feel like I already know you in a way that's different who we are. Creating space between us. In a way that's different, it's who we are. Creating space between us. So let's separate hearts. Sure lang. Love, Mito Sheila. I'm gonna read this later, okay? So grateful that you exist. We're breaking free, soaring. I give flower. Ay! Alin pa yun? Mura kong ni-graduate. May flowers. And then, mga pasalubong na mga, hala, na perfume dye.
No, sabog. Then ay peperu, and then ay mga candies and chocolates. Alam nyo ba, di nga ako mahilig sa chocolate. Ako, mahilig ako. Puro reklamo. Ito na binibigyan. Nagsasabi lang ako. Ito from... Neto Sheila! Nagsasabi lang para alam nila. Hindi ka na bibigyan ng chocolate dye. Nasasabihin mo na hindi mo bet. Pwede naman mag-share tayo. Perfume. Ilagay mo sa bibig mo. Gawin mong gargle. Gargle mo yan. Wow ha. Sa'yo talaga ng gagawin. Next, halak ka! Mga delicacy, Jai! Javo delicacy, mga durian, yawal. We have durian jam. We also have durian pulboron. Sinta mo na si ate. Huwag kang gaya-gaya, huwag mo sabing same tayo. Iba to, akin to. So, di tayo same. Durian pulboron, ayun sa ni, tart. Durian tart. Tart. Tulad sa ngipin mo, maraming tart. Oh, eto. Parang bibig mo yung durian. Ang baho, pero masarap. Ipanot bro, sa best nakikikis yung bakbak. Abas. Halami. Makagaba yun yung mga tiguwang. Dali, baby. So next tayo, next gift nat ay Kiana with a K with a ano? Sinta best. Same kami ni Kevin. Thank you so much. Parang galit ka. Teka, naka-ano na siguro. Ay, oh my God! Rejuvenating set. Bye. Rejuve set. Ay! Abinaw rejuve set. Durian di ay. Apo ni Lola, la. Lami ang apo ni Lola. Hindi, nay. Random kayo. Giyo ba ng sabon o ang durian? Sa lugar. Sa lotion. Yawa. Ala, pasabog. Yawa. In fairness, ang kukuha. Linlo kayo. Okay, whatever. Kinsa nagikan. Hi, Kiana with the K. I just want to say that I am so proud of you. You really inspired me and stay strong. Kay same ta, ha. Labaw na sa imong verse sa dapat pakap na fam nighty broken. But I will still be fighting. Kaya, kana palang daan na touch na kayo ko. Wow, I love you so much, Kiyunta. Makita pa ta usab. Yes, I makita pa ta usab, promise. I love you from Nakshi Ayon. Nakshi Ayon? PS ako tong nagpapirma og certificate of adoption. Ay! I love you. From Yon. Okay. WhatsApp Yon. From WhatsApp Yon. I love you, Yon. Ako na-keep ka ni mga boxes din. Para mapilo lang siya. Then na din yung mga letters. It's orange. And then, durian og ano. Tambiya, hugaw kaya kong nails. Iro. Iro kay day. Manil cutter sa kubiyawa, iluod kay. Wala, cutter pa siya, Lord, dun sa 313. Ay, sabi day. Next na ta na gift. Ay, kung food ang pasalubong. Si ko na gusto ka na si Tof. Si? Tof. Hi, Tof. Kani? Ang gift. Next gift tayo, guys!
Ako tabay sumasaya. Ano sa'yo i-order na food? Mangi. Kiana from... Let's open this. Hayop. Kita yung Hello, Shay. shine like the star na. Biniyag Shay Shwiki. Excuse me, so di ko kabalog basa. Hello, ayan. Kiana, you're the true inspiration you've shown me. Oh, diribi? Diliga ko, ano ko kung magtabang kasi. Tabang. Sige na kang Ikaw pang-bash. pangipos ha, ikaw pagkuan. Okay, sorry. Bantay ka lang buang ako. Kaya- Kabalong organize. Hoy, best. Mas mayo kung ma-organize sa imo kung mag-organize ko. Kung hindi ka, awa ko naman noon ko mo nga kuanta. Yawa ka bagat sa tuboy ko. Sa tulay mo. Yawa ka. Shine like a drag queen makes me so proud. From Shana. Okay, Shana. Let's see kung saan nasa sulod ani. Ah! Shana. Ala, naikalo. Guys, maupaw gid ko ani, guys. Sige, kalo. Makaupaw ra ba sige kalo? And then ay teddy bear. Na pink. And then ay mga chocolates. Is this real? Ay, dili. And then, ay. Yan, isa phone. Okay. Dili na pa makay extra baggage, di ba? Kay 2020 ba ito? Mag-add lagi kita kay nan, bugat yun niya siya. Katoy mo, pila ang sobra to? 13 man to. Pila man to? Sige lang, tanaw na. Dili ba, pila man to imong baggage at yun? 20. O, 13. Okay. Ako sa'yo butang grades. Okay. Ang apple ba? Ang apple ang gibuhat og stamp. Masagitan, gikagtiyan ano, ayaw, uy. Luwid kayong apple to. May paimo ni slice best. Butang higasin, please. Hindi, nabi, pag nana ang pagkaon. Awa. Kasi ikaw na sa kung... Dili kagakuan kasi mo ha. Best, napatay 2 hours gyud. Doon na kayang airport dari. Kasunod ko. Sige na, padali. Ay, og dali-dali aba. Sa man siya nga, dili ko gawat dali sa imo mga live. Sama kina. Sama kina gabantay kay magdali ko. Bullshit. Bullshit. Sama kinyawa na. Awa bi. Iba ko ni sa gawas karon, awa gali, matraffic nagsamot diya. Maulit gali ko ako ni Ibiba, awa gali. Okay, from next we have Hello Kiana from Migs Pinky at IG niya kay Megs Pinky. Hi Pinky. Ay, sani. Oxygen bar, grabe na gid ko kahagard, guys. Anyway, thank you so much. Alam nyo, ano mga ganto-ganto nyo, mas lalo ako magiging fresh. Abas, dili bayad. Yawa kay mo ang na. Kasabaan gali ko, awa gali. Yan, ano sa niyo? Ay, to Shane na yun. Kay Shayna best. Pakita na. Next we have FB10 ba? FB10 ba ako, guys? Ay! Another award! This is from Blue Mix. Hi, Shay. Ay, kay Shay Manila. Imo Manila. Basa-basa pag lagi. Yawa ka ba? Naasa sulod ang letter. Wala ko kabalo. Ano sa nina Wala ba? ko kabalo. Nasa sulod ang letter. Buang yawa.
ko ba kung sa'yo nasa loob yung letter? Hindi ko alam. Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ito. Queen. O, queen na nakabutang, ha? Ako nga brihan. Pwede naman Queen Shage Wakey or... Ay! Hi, Kiana. It looks like that you slay performances. Ay, hi, Dayan! This is from Dayan. Another Pampa Fresh. You know na. Thank you so much, Dayan. I'm gonna keep this letter. And next tayo, next, si. Kinigadali diri, pisti, yawa. Ah, yun ni. Ay! Ano? Si Imuha, pagilom. From Kiana. Makaulit mo kaya? Alayawa, gastorya ko baga. Gastorya pa ko, bishit ka. Ako ba rin kaon ng portal? Ha? Ano, 410 pang pagkaunday, gigutom na kay ko. Abas! Okay. We have Amping Mo, Kanunay, Kevin, and Kiana from April. Padala sa Ah! 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 Padali sa aming pagkaon be dire sa Akasha. Bagag face. Bagag agad na bayot pagka ano pag kaulaw. Ah, kay April. Thank you so much, April. Amo nining suotan ni Muro siya, nakabantay ka ning mga ingani sa una, sa bata pata na yung pagkaon na ingani. Yes, Candy. Naingani na candy, nakabot, pamuani, naingani na candy. Tagalog. Ikaw ang Tagalog best ka, busy, Manila. Kamoy mag-adjust ba yun? Char lang. Alam niyo ba to guys? Abutan niyo ba to? Yung mga gantong candy na design. Kung hindi, okay ng ina nyo. Thank you so much, April! Asan ibutang lang mga accessories? Asan ni? Hala ka! Hala! Pang dato kay should smell. Hala, luxury. Smells like I can buy this hotel. Charas. Charas lang. Okay, next! From Mayumi. Oh my God, Mayumi. Hello, Mayumi. Gikan pa ko gatanaw inspection gi. Thank you so much, are. Nag-enjoy ra ka? Unta, nag-enjoy ra ka? Ay! It's a cutie face. It's a cute little face. Who is this from? From Mayumi. Oo, kakasabi ko lang. This is from Mayumi. Uy! Yawo, gutom na kay Kubes. Uy, reply ang Grab na ana siya! Okay, next. Ay, naiiring. Halak ka, naiiring ba yun? And then rabbit. Rabbit, kaya na ako'y tattoo na rabbit, guys. Kabalo mo, na ako'y tattoo na rabbit na din eh. Playboy. Can you see it? It's a bunny. It's a bunny. Hoy! May nag-doorbell ate. May nag-doorbell. Huwag mo pasukin! Huwag mo pasukin! Diyos ko po! Mayumi. Ay, ang daming ano! Maanik-anik. Hala, grabe. Mayumi, you are that artist. You did that, babes. You know? You gotta be kidding me. Hi, Angel! A-N-G-E-L-U, girl. Sobrang ganda mo sabihin as in.
Para yun na rin ilagay natin siya. Alam nyo ba guys, merong fans kagabi na naka-beanie outfit. Sabi ko, bakit kayo naka-beanie outfit? Tapos sabi nila, kasi pupunta sana kami ng beanie. Market ay. Tapos, hindi daw sila natuloy kasi inuna daw nila ako. Taga Davao sila, tapos dapat may flight sila kagabi. Ay, kahapon, na papuntang Bini. Tapos hindi nila tinuloy. Like, oh my God, grabe. I love you guys. Ano pangalan nila? Nakalimutan ko. Ang cute nito. Okay, I'm gonna keep this. Si Soya! Si Soya! Naka-IQ. Naka-headdress si Soya! Okay. Love, si Soya, love. Gibutang nila sa naka-headdress. Oh. Okay. I love it. I love it. I love it. I love it. Thank you so much, Kanino galing yan? Mayumi. Galing kay Mayumi. Okay, next tayo. Parang may nakita kong another ganito. Nakalimutan ko. Sa akin, di ba sabi mo sa akin yun? Okay, siya pala ito. Okay. Ay! Oh my God, this is from Kiana with a K from Raven. Oh my God. Raven. You gotta be fucking kidding me. Si Angel, be, wag ka munang papansin, be. Angel, wag ka munang papansin dito. Puki ng inan to. Sa market kaya? Ang ganda ng painting, sana ikaw din. Baka tayo maiwan. Alam ko nang i-comment mo. Yun yung mismo i-comment mo, Day. Papabili tayo. Nandiyan na si Kevin. Nandiyan na si Ken sa room. Oo nga. Para lagay lahat ba? Ayan. Malaki. Oh my God, ang ganda nito. Parang bayong. Parang ganon. Saan ko nilalagay? Oo, yun siya. Galing kay Yung parang may zipper niya. Oo, yun. Raven. Ayan, Raven at by Raven Shin. Raven Shin. Sobrang ganda. Tapos niya atas. I love it, Raven, ah. Ito, may another painting tayo dito. Galing naman to kay mga letter. Kunin mo ngayon, ipunitin mo ngayon letter dito sa kanya. Tapos, okay, huwag niyo muna tingnan. From Marga. Kiana, you are truly an inspiration. International stage is waiting for you. I love you so much. No, nice kini sa mga kwarto. Girl, No? this is literally an art. This is Mga kwarto na This is cunt. sa wall. Oh, nice. Iconic. Ganda ko dito. Ay! Ay, lagyan natin. Lalagyan ko na to ng grade. Okay, grabe. Naka-stamp. Approve ka. Grabe. Kayo na galing yun, Kay Marga. Marga! Look at that. Yan ang isa kong Raven. Ba't ka nakatingin sa akin, Day? Naano ba kita? Tsaka yung isa kay Raven. Tapos ito, kanina galing to? Itong Kay Trina. ito kay Trina. Mga paintings. Grabe. Talentado kay mo ay. Napaisa, grabe! Miss Photogenic! Aliyaw na yung frame! Hala na yung frame! My frame! Ano kaya ang laman nito? My frame, 1, 2, 3. Di ko pa na din nakikita. Wow!
Ano siya? Ay! Prestige. Ay. Ano? Inisa-isa ang stones. Inisa-isa yung stone niya. Ano, bungga? Ano? Ay. What do you call this art, Gali? Ano sa ganyan siya na art? Galing kay... Tiana and Shay. XOXO sa Sandy. Hi, Sandy! Ay, ang cute. Ang galing! Thank you. Hala ka, over. Sa atin dalawa daw. Hello, over! Diba? Ang cute. Aww. Iring. Lagay nga natin. Ikaw sa'yo, lagyan mo sa'yo. Ay, mamaya na lang. Tapos may letter dito. Angel, mamaya ka muna po. Kiana with a K from Sandy. Babasahin ko to later, okay? Bro, nice feeling. Pose. Another. Another. Last. Okay. Next na gift tayo, be. Angel, later ka muna, okay? BFF. Masyadong papansin. Papansin ka masyado. Talagang miss na muna ako, dahil. Ay! This is like, signature, Mindanao print. I love it. May mga durian. Galing kanino to? Ay! Christine! Ito yung naka-blanch na may bag. Oh, si Christine with a K. Christine Karen. I'm _ Christine Karen. Ayan, paki-follow po siya. May mga goodies. Ah! Thank you so much, Christine. I love it. Kaya itong flowers sa'yo? Sa'yo. Kay Bella tsaka sa akin. Cute naman nila. Bibigay sila ng flowers. Grabe ang mga tao in over. May letter. Hi, Kiana. Thank you for being you. And Shay, you are my happy pill. You are very good with what you do. Please continue to do stuff. Love ya. Christine K. Christine Karen. Fairness up. Double K. Double K. Double K. 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 Double K. K. Take care with a K. Kanina galing to? Ang cute nito nabigay sa akin. Student siya. Tapos sabi niya, hindi siya makakapanood. Pero, pumunta lang siya. Nakakasad kasi may mga ibang tao na hindi nakapasok na. Like, wala nang ticket. Sa ano lang sila. Meet and greet. Kaya, I did my best na mabanding sila. This is from... Sweetie! Ay, Sweetie! Ito ba yun siya? Kalimutan ko. Pero may ganong eksena. Si Sweetie naman to. Hi, Sweetie! Ay, ang sweet naman ito. Ito, medyo maalat. Ito bet ko. Okay mo na to. Thank you. Kakainin ko na ito. Gutom na ako dahil sa totoong buhay. Next gift. Merry Christmas! Kaninong galing to? Baka nasa loob. Sinasasulod. Oh, eh. Love. Ang pangalan niya is... Si Shelo. Hi, Shelo. Dear Skiana, thank you for being so much... Thank you for bringing so much joy and love to everyone. You are such a blessing in disguise. Keep slaying, my queen. You are... Love you, Hurot. I love you, Hurot. Please do take care. I love you. Thank you, Shelo. Thank you, She. She.
legit. Uy. You don't know that reference? Oh my God, you're so uncultured. Shit! 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 Ano yun? Ay wow, bagong ligo si ate mo, Bella! Hello! So, ay! Kanino galing to? Uy, Maggie. Because, Palapain mo. papalit ko. Alin ako pa mo. Dito siya madaot na. Ipat, dito ka po. Hindi siya madaot na. Hindi mo siya madaot. Ngayon lugay madaot ang palapa. Best nga nakaana man na. Kita ganito gikan gali. Kay Shelo. Shelo. Thank you, Shelo. May pag-gift si Shelo sa likod. Yan. Mga durian. Over eh. Sabi ko, ito nang tinapa. Na si Bella diri, guys. Mega sardine! Mega non! Lapit na may moment. Maliit. Okay. Ay, dali bugod. Wala man nagdali. Giplastar raman. Buang pa. Akong takakamiyawa ako. Ano to? Oh my God! Oh my God, who is this? From Quito. It's Laura. The sun will shine for us. The sun will shine for us. I'm Summer Mills. And Ay! Sino to? Actually, I'm not familiar kung sino siya, but she's cunty. Look at that. Laura, go. Go. Go, Laura. Ganda nito. Thank you so much. Sino nagbigay nito? Oh, walang name. Ay, si Quito. Nakakalimutan ko agad. Sakit na kaya kung tiyan. Hindi mo bito. Thank you. Wala yun! Thank you so much, Quito. Quito. I think you're Japanese. I said hi, hi. Hi, Kiana from Beanie BJ. Hi, BJ. Hi! BJ. Ay, perfect. Ala, bakit hat? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang... Oh, bakit? 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 Ano sa'yo, bakit? Bakit? Bakit ikaw ba ang napili? Let's go! Oh, let's go. Bakit? Bakit? to din? Sa'yo, sa'yo! Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan na aking puso? Okay. Okay. Nang laman. Sana'y malaman mo. Next gift from, eto siya sabi niya kanina wala daw siyang, she made this going siya papunta doon sa meet and greet. Tapos wala daw siyang masulatan na letter. Kaya ito, lipstick ata niya to. Tapos, hi Kiana, I love you so much. This is Hindi ko na maintindihan. Okay. Ay! Okay, I'm gonna use this. Ang cute! Ang dami ko ng ganito, legit. Mukha na akong ano talaga, tomboy. Mabuhay ang mga tibo! Pambalata. I love it. From Bilat sang mama. Imagine na ganing bilat sa mama. This is from Fatma. Ay! Fatma! Fatma! Oh my God, this? Fatima. Fatma. Ay. This is a cunty pussy. Look at her legs, so big. So tall. Pala. Dear Kiana with a K, hi Di, I'm Fatma from Davao City Models. Are you 18 to 20 years old? Do you have good English skills? If so,
This opportunity maybe for you. Nakita na dyan ka pag-greet ko dahil bili na ako July 1. Ayan! Happy birthday, Fatma! July 1. Sir pa. Best next year pa, day. July 1, thank you. I love you. Ingat, I love you, Kiana. Yahoo! Happy birthday to ya. Asa mo tanganan sa letter? Tong orange. Ay, akong gipos. Piste! Ano dahil? Si Pangipos-ipos! Yeah, may gamay yun. Imatansan eh. Ano yan na ni? Okay, malagpasabog siya. Wow! Sima-sima kay ka! Thank you. Ay, kuuy, okay. Ganun, oy, church yun. Nagbaw lang ko kayo mo nag-isabak. Sudsad. Ano eh? Dili best! O anak. Go. Pahang Bella, uy. Yahoo! Paha, oy. ito. Okay, rap. From... Nasa sa loob. Ibadaghan effort. Ah! Ay, natin. From Dishian. Dishian. To Guyana with a K. XOXO Dishian. Thank you for inspiring me, Kay. Please do know nga proud ka ayo ming mga Bisaya sa imo. Pag amping permi labi na sa imong mga shows. I love you. Thank you so much. Nice kag ano day. Oh, oglet kanang sana. Handwriting. Pwede ka maano. Teacher. From Dishan. Ow! Ang iya mga ano sa kwa is mga pasalubong from Davao. Thank you so much. Grabe. Wala, ginahin ko. Favorite na po niya. Favorite ko din yan, hindi lang ikaw. Pero wala ka nagkaon ng ice cream na durian. Kaya di ka ganahan. Kaya bahuan ka. Bukayo me. Oh, may butang sa likod. Thank you so much, Dishan. Okay. Next. Amian mo kong Dorian ba yun? Ha? Ang malagyan mo sa airport dahil awag gali. Ay! Pasabog! Hala ka. Tom and Jerry. First. Ikaw, saan kang pagbasa anin, Bella? Yan na. Pabasahon ako na, kana. Nabash na. Kana, di ba, Tommy man eh, kana dayon. Dala. Ikaw na. Ikaw sa, ulas. Tommy. Pasasa. Ang suman. Tana mag, itry lang. Tommy Halfarge. Albarge. Halfarge. Oh, ikaw na slang man. Halfarge. Ikaw. Tommy Hilfiger. Ako. Ay, mali. Patay Tommy na. Tommy Heifer. Tiger. Tommy Tiger. Okay, ato na i-open. Shit. Patay mo ah. Uy, apos! Ay! Hi, Kiana. You are the reason why I am... Magkanta na. Hi, Kiana. You are the reason why I am loving drag right now. Thank you for your life and may God bless you always. Stay strong and slay akla. Slay akla la 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 la, slay akla la 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 la. She squeal, she squealing. Ano lang? So, na kayo suoton, t-shirt. Wala na ba ito yung t-shirt? Slay iconic. Ay! Wow! Pasabog! Wow! Slay iconic akla. Alam, abas. Napasabog ikaw mong. Bongga. I love it! Ow! This is what I wanna sing! Thank you, Dan. Grabe si John. Effort ko si John. Okay. I love it. May gusto. Next, we have... Ay!
Tapos napagi battery, yawa ka, dili ipasudlon yun sa airport ron. Shit ka. Sige kan. Kalimot ko. Same. Parehas kami. Parehami na igihatag yung ani. Kana laging mga ano ba? Grabe, oy. Walay names. Yahoo! Puga, puga. Just go pa! Just go! Diba? Daga na kay mga ano, mga sound bits. Then, you know. Ang galing mo! Tapos meron siyang ganito. Same time. Sleeping cat. Ay, oo. Same pala. Ano name yan dyan? Ano daw. Isuot daw natin pauwi. Okay. Gagamitan daw natin sa airport. Okay. Ayan. Thank you. Kalimutan ko sino bigay nito. So, ito siya. Pwede to siya hand carry or ibutang saan? Nagpabili na ako ng ano, bayo. Okay. Can say next. Next to list. What is this? Kiana Heart. Okay. Kiana, you are the most. I know. I am the most. Most talented and genuine people in the world, entire world. I just want to say that me and you, mapa wis, mapa X, mapa Y, mapa Z, Z, Z. Okay, from Julianne from IG. Charis. Ang IG niya is Arkia Archives. Reading is optional, okay? If you if you want to read AUs for fun, ay! Gumawa siya ng AU o sige late. Alam mo, gusto ko mag-ano ng AU pero wala akong time magbasa. Pero thank you so much ha. I love you, Julianne, for this. Tignan natin yung gift niya. Ay, kiso yan na. Ano daw? Tapos merong cap. Ooh. Ay, ribbon na pink. Popular. You're gonna be popular. Ibutang dito saan? Hala, na ay Sony Angel! Ay, dili din Sony Angel. Nairing! Wala! Masa ka na itong iring? Kasi mo gusto na iring dari. Bel. Puro kag si Jesus, Bel. Ano ba? Imbes mo kag si Papa Jesus. Si Kwan Boy, yaw kay kabayot. Masa man mo gusto na dari? Yaw kay katat. Ito yung pink. Ah, gusto kag pink? Yeah. Masa man mo love? Penguin block. Ooh. Sige katagani. Tsada kini ha. Fairness. Pink ako kay spaceship. Ay, squid. Squid kya. Ay, squid meow. Penguin. Reveal yourself. 1, 2, 3! Ay! Hala! Siya ang secret. Kinsa siya? Secret one. Kanina diri. The crab. Oh my goodness. Congratulations. Olive na pineapple under the sea. Ah, dinidikit siya sa ano, sa phone. Okay. Ha? Okay, perfect. I love it. I love it. Okay, next. Okay. Pakon na ako. Uy. Next time na gift. Oh my God! This is from Myri. Mardioy. Mom K. Hello, hi. Mabuhay. Ay, rabbit. Hello.
At meron din siyang another. Ay, may box pa. Butang isa. Ano to? Ano to? Ano to? Gila. Ay! Mga shells. And... Same ta. Si Trina, ana. Same ta. Trina ni? So ito naghatag sa mga sa flower. Mga anek-anek. Grabe, oy. Kadaghan Mga ani. nani, siya yung naghatag. Si Trina ni? Ay, Trina. Thank you so much, my love. Dili mo natin ni si Trina. Ah, si Trina di ay. Tapos dagan kayo siya gifts. Aww. Okay, I'm gonna read this later. Okay? Another gift. Oh my God, grabe. Merry Christmas. Ay, ang bango! Hala, over. Hala, another. Hala, grabe. Oy, grabe. Oy, grabe. This is from... This is from... Girl, work. Charmaine! Putang ina mo, Charmaine. Charmaine! Charmaine, tang ina mo, Charmaine. Charmaine Baguio. Thank you, Charmaine. Ano to? Ala, lavender. Oh, gabaan. Patay ka pa. Ah, napinga ni. Muto eh. Girl. Please, love it. Oh my God. Umuta ni. Wait lang, wait lang. I'm gonna smell this. Smell test. Smell test. Smell test. Yan kay Suya ana do promise. Grabe, Charmaine. Nadali mo ako, be. What is siya? Ano to? Lip Ooh. tint ata. Dili niliptin to eh. Taka na herb oil. Ay. Liptin ka karon. Sige ra kag inarti. Eh. Buong ko? Ah, basin liptin jud siya. Ay, dili. Kuan siya. Marshall ka ng humot siya. Iba nga na sa karaan, di ba? Sabi na nga, perfume ba? Hala. Murag si Auntie Mercy. Te. Napiang ra ba akong anak, te? Paano sa... Ats? Ats? Bakit ang lamig dito? Pero lumit ka. Uy, bakla! Patansok ka! Eh, kala ko kasi Japanese restaurant. Mag-aano, hugas mo ng paa. Bakla ka! Ano to, spa? Ats? At Oh my God! Earrings! I love it. Ayun galing to, ha? bang. Kay ano, kay Charmaine, ayan. Open natin to. Alay! Agay! Alay! 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 Nako'y nakita, Jai. Nako'y nakita, Jai. Picture? No. Oh my God! Oh my God! Okay. Lower angle. Ay! Ano na siya, Day? Ano na siya? Oh, mga nails! Kuya, panaog na. Thank you. Bayad naman na, no? Hala. Okay, sige. Look, yes. See. Huy! Malokpok ko na ba? What is in this? Saan niyo eh? Huy, dili ra ba ko adit nga no gitagaan ko ni ngani. Char lang. Dili ay para ni sa ano, sa frame ni Dai. This is for the frame. Ah, para ani. Para mag-stand siya. Okay. La, look at this. Nandiyan ba si Maxi? Is Maxi there? Andyan siya. Andyan siya. Leche. Ayan. This is a nails. This is nails. Ako aning nahong. Oh, pak. Gabaan. Yawa. Lamig kayo. Ikabalo lagi ka sa akong size sa akong kamot. Dagko na ba kay kong kamot?
And hindi lang dyan nagtatapos. Meron pang another nails. Fuck. Look at these masterpiece. Girl. Halayaw. Ako aning suot nun everyday do. Miskan matulog ko, mag-nails ko. Kahit natutulog ako, magne-nails ako. Look. Ay! Uy, over ka. Ayok ka, day, Charmaine. Charmaine! Hello, Charmaine. Pasabog ka, Shars. Shars! Pasabog ka, Shars, ay. Shars? Pasabog ka, Shars. Look. Nails by Charmaine. Nail Art Studio. Back. This is back. Follow her, okay? Charmaine Nail Art Studio. Hala, grabe kay kakamaayo. Let's try daw. Hala! Kasha siya. Asahan mo na bala na kung size, uy? You're scaring me, Char. You're scaring me. Shut up. Okay, next. This is from, grabe, binala niya talaga ako ng Mac. Look at this! I'm so excited. What is in this? What is in this? From Kiana with a K, from Andrea and Hannah. Oh my God, Andrea and Hannah. Ay, Andrea? Ayaw nga, Andrea. Andrea and Hannah Mac. Dagabaan ba yun sa lugar? Oh my God! What's this? Pisti, oy, di magpa-abre. What is in this? Okay, hadlak ka. Kiana embroidery. Naka-emboss. I love it. What is this? Okay, wallet. Kiana gyapon. Lo. Grabe, naka-personalized. Good. Na letter. Hi, Kiana. First of all, we just want to say congratulations on being the runner-up on Drag Race. Ay. Wait lang. Wait lang, guys! Mangi. First of all, I just want to say congratulations for being runner-up. Oh my God, in Andrea and Hannah. Ano kaya itong laman nito? I'm gonna put it here. Oh! What's in this? Oh my... Nagatag dito na si mga kay katong gabi nagatag si Mugtip gahapon. Lipstick! Ato silang magrupo, Bel. Thank you so much. Oo, itong gina-invite nila, sila yung nakatawa. Sobrang laki ng lalagyanan naman over. Ganito talaga yung Mac eh. Ganyan sila magbigay. Over. Look at this lipstick. Oh my God. Lock Kiss Ink. Let's try if talagang malalak nga ba talaga ang kiss. Kasi after sa live. Karon? Uy, over. Gusto sila maglaag sa ato Karon? Diba? Gusto mo maglaag pero wala na me time. Na sila sa Samal. Dito nila matulog silang balay. Hala, tsada lagi na. It's for every day. Oo. Hala ka. Hala. Baka naman. Ay, pag ang Mac hindi ako kinuha, ewan ko na lang. Pag ako hindi pa rin kinuha ng Mac, after ko itong gamitin, ewan ko na lang sa inyo talaga. Hindi na kayo nag-iisip ng right. Uy. Nang kinukuha nyo?
Ang ganda. I love this. Ah! Very natural siya. Ayo. Kakuhaunon ka. Kaano ka? Ah. Try na ko lang. Sige, try. Let's try. Kasi yata gani. Si Andrea and Hannah. Wait lang isa. Ito lagi siya. Hala ka! Oh my God! Who is this from? Grabe ka bugat na over. Tawagan na si Sher, mga ulat na kaya. Saan ni? Uy, yawa! Nagpunta ko yung pasigaw na dito. Wala yung kapasigaw ang ilog. There's a naay bag. Tapos sa sulod, naay bag. Sa'yo ako. Ayan, tsada siya. Thank you. My God! May mga garis! Kaya na galing to? Yung ganito sinasabi ko. Oo. Wala. Sa mga supermarket ba? Mga, oh my God, mga garis. Mga palengke. We have garis here. Si Ana. Mga pasalubong. Mga pagkaon. Pasalubong again. Hindi, kasi sila mali. Kata ko mama. Uy! Ay, I love Davao. Ah, cutie. T-shirt. Hello, Kiana, you're my idol. I will always support you through thick and thin. Salamat. Ano sabihin? Ganipod. Sorry. Dan na po siya pengali mga durian candy. Ah, dili nalibutang. Dili na nalibutang. Ipanggawas wala akong sa kani. Okay. Sabalin na ako ni Brianna. Pero kaning t-shirt. From Charlene. Charlene Estrada. Ay, hinahanap yung name mo talaga. Hello, Kiana. You are my idol. Charlene Estrada. Charlene. Andiyan ka ba, Charlene? Charlene. Bigyan mo rin na benzene. Bigyan mo yung t-shirt. What's up, mga gay? It's Kiana with a K. And I have my promo look, my entrance, and my first episode. Iconic. Iconic die. Alam niyo ba, ang gumawa ng promo look ko, si Marcella. Yung entrance, si Marcella din. Tapos tinulungan siya ng mga ibang bakla mag-stone and all. And then dito, si JC Kaduyak sa Hometown Realness. Thanks, kayo. Thank you. Ako na eh. And this is from finally to a 10th power. Mamit na taka-unta, mag-enjoy ka and other queens dito sa Davao. I love you. Keep saying it, akla. We love that for you. Kisia with a K. Kisia with a K. Kisia with a K. Si Toothless. Nga no lugar, si Toothless, be? Kaya wala ko yung ngipon. Kisya, tubag ako ba yun? Tubag ako, day. Nga naman si Toothless, kaya matanggal-tanggal akong ngipon, mubalik pod, mubalik na siya iya. Si Toothless ako dahil yung ngipin ko nawawala minsan, tas minsan nababalik din, ganon. Nakaka-offend ka. Alam mo ikaw, magiging friends na sana tayo eh. Echi. Ay! May letter siya, may letter. Ay, wala pala. Okay. Thank you so much, Kisia. And next! Kanina na galing to? Over. Kaya dito sa baba. From Weya. Weya.
Wait, oh my God! Ano to? Pag naghilamos or something. And then, may another sa ano. Alam nyo, meron na tayong ganito 4. So yun yung dami. Para magamit lang nila. Pero... And then, si Toothless. Okay. Last but not least. Hay, nako. Ladies and gentlemen, palakpakan tayo muna. Before I end this live, para kumain na din ako. Oh my God, sobrang na-surprise ako dito sa gift na to dahil pasabog talaga. Die hard. Please welcome the star of the night. Dun, 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 dun. From Jonas herself. Jonas. This is the limited edition Iconic Barbie. Siya rin nagbuhatan ni Daya. Okay siya. I think she's doing the most. Ayan si Jonas. Ang IG niya is Jonas Meneses. The Dolls of Menases. Menases. Sabog. Let's turn her over. We have here my font. As in Kiana, grabe. Personalized. And I wish today it will rain all day and maybe it's gonna take all the pain all away. Uy, natanggal lagi siya. Ay! Nangyari sa'yo, be? That's her. Tapos na siya egg. Ang iyang egg kay nahulog. Sa pag pag dala. Wait lang. Pwede mo naman siya. Ito na kapag abri ni Abbas. Like, I don't wanna open this. Ay! I don't wanna open it. Para ma-plaster siya. Para ma-plaster siya, no? So, mali pag-open ba? Yawa. Mura siya mag-agov Asia. Kaya mag-good siya. Mo na to. Kaya mag-ipindot. Uy! Bes? Gutom na gutom? Kailangan na siya. Ay! I'm gonna fix this first, okay? Si Jonas. Oh my God, congrats, Jonas. This is Iconic. Tapos meron ding itlog. Pabilog na pabilog. Bilog. Itlog na pabilog. Bilog. Ano yan? Tasty. Ay, kakatanggal gid siya. Kailangan siya may tiban. Ay, grabe siya na Barbie. Nice kay siya, Doy. Ay! Naabas. Na-junggal siya, Doy. Yun sabi niya, Junggality siya. But anyways, ayun siya, kakatanggal siya. Pero mali siyang Barbie. Look! Ay! Okay. I'm gonna put her back. Talaga? Yung may tiban sa doon ako ni. Daw. Nice ko yun. It's a Barbie of me. Ano lang ipapito? Ooh! Inayos ko siya kasi na siya. Natanggal yung egg. Be, hindi ako tanga talaga. Alam ko. Pukin ng ina nyo, nag-aaway pa kayo dyan. Anyways, thank you so much guys for watching this live. I hope nakita niyo yung mga gifts nyo. Kasi talagang mahirapan kami if hindi namin siya i-unbox today. So,
we needed to unbox it because wala kaming extra baggage. Awawa naman. Awawa naman kami. Wait lang. Ats? Parang ang lamig. Wait lang. Ats? Ang lamig, Ats? Ooh. Dolly Anna. The Dollification. Oras na. Canada. Okay, guys. Thanks for watching for today. And I hope you enjoyed it. Because I did. Bye! I love ya! Grabe kayo guys. Grabe, oy. Hindi rin na magkita niya karon lang. Isam. No. Bye-bye!